देख व्यस्तता पर केते बढ़े गले निजे भी जानी पारे से क्षमा मांगी नौ क्षमा कर दिया मत अरे शुणी पार्छ ना नहीं अरे तुम कहे अरे शुणी पार्छ ना नहीं अरे अरे माँ सहित धक्का बुढ़ी एत जोर बाती दे बस आगे तमें करुच देख व्यस्तता पर केते बढ़े गले निजे भी जानी पारे से क्षमा मांगी नौ क्षमा कर दिया मत जानी आजिकल पिला बारे मुझे भल भाव जानी कहीं एकुटिया झील पिला जाऊली जानी जानी सहित धक्का होती हाथ पर कहती कौन जान मेरा भूल ही जानी जानी तुम सहित धक्का एमती कहती ना हेलो मोर केतो सेमे उद्देश्य नथिला आउ केमिति उद्देश्य थिला विश्वास करो मते व्यस्तता बेदर केते तुम पर बढ़े गले निजे भी जानी पारे से क्षमा कर दियो अच्छा तो मोटा मत बारे चिना चिना वाला उची तो परिचय प्रथम मो सहित धक्का आ द्वितीय मो परिचय हाँ ता परिचय ठीक अच्छे तब जदि मो परिचय जानवा चाहूँ निश्चय मो परिचय देवी हाँ कौन शुणु यही सुरट राज्य अच्छी नाम हूँ मोर आरती आरती तमे सचे आज बहुत सुंदर देखा जाऊँ निज को निजे विश्वास कर से पिलादिन सांग आरती आज एत सुंदर देखा जाए गढ़ी देला हेले मुझे तुमको चिन्ह पार्ली मत चिन्ह पाइल अरे मो परा किरण तमें तुम पिलादिन साथी मो किरण ना हाँ साथी किरण तमें बोला कि बहुत सुंदर देखा कौन कम विषय देखा जाऊ अच्छा गोटे कथा पचारि पचार आज एत सुंदर देखा जाऊ सुंदर पचरे आउ कार हाथ ना तो माने मोर कहबार कथा मन मन आउ क्या भल पाना तो ए किरण सुंदर ए सुंदरी पछरे निश्चय हाथ अच्छी जाए मन कथा खोल कि कहनी कौन है मन कथा खोल कह ना तुम कि मानी चाहिए म अरे भल पाच अथच मन कथा कौन कहीं ठीक अच्छे व्यस्त किसी नहीं ना मसी ना तुम सांग को जानिक तुम ठन कर दूसरी कल छिंडा मत सत कहूच मुझे भल पाऊँगी तुम मो पाखक आनीदब तो निश्चय हाँ कौन तुम जानी मुझे भल पाई प्रति छवि सदा सर्वदा मो आखि आगे नाची उठी नाली नाली ओठा मो गुरागर गाल को लुचि छुपी छुई जाऊँ एत भल पाच से सुंदर मनीषटे किए कहल से सुंदर मनीषा किए जानी कहीं भी रागी अरे कह दिए ना से सुंदर मनीषाटा हूँ तमें मिछ कण कहबी जोटा कहूँ से संपूर्ण भाव सत्य तमें तुम पिलादिन साथी पिलादिन मो मन हृदय देकी तुमको बहुत भल पाए किरण तुमको भल पाए कौन परिस्थिति भल ग्रहण कर किरण मत कहीं तुम भल पाऊनी मन कौ सुंदर असुविधा ना कौ गुण कमी अच्छी कहला हेरे दे भल व्यवस्था दुईटी मन मिलन दुईटी हृदय मिलन जा तुम केमी एक काटी पारे देख किरण तम सहित मोर हृदय मिलन हो सारी देख तमें मो हाथ में हाथ दि आ खुशी गड़ी नि नुआ संसार कौन परिस्थिति में भल ग्रहण कर आसी जब बारे भल देखे से क्षमा मांगी अच्छी क्षमा कर देते मत मैं चली जाऊँ आगे आसबि किरण 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 ए किरण तमें एमती छाड़ी दे चलीजा भल नुहे देख मो मन कथा तो टे बुझापी चेष्टा कर किरण तुमको सत को सत सतरे मो बहुत भल पाए मगे तो भल पाए तुम मनीष चिन्ह भल कर दे छोटे बेले मन प्राण आगे दे सारी बोले जाए तुमको निजर करेंगे मो पाखे भी संभव न मैं चली जाऊँ आगे मत आसबि जाना जाना हे बीरा सुंदर
ମନ୍ଦାରା ମନ କିଣିଛ ଦେଇକି ମନ୍ଦାରା अरे पागल है जाइए ना करो काय क्या देखो छो ପ୍ରାର୍ଥନା ଘେନ ତୁମହରା जाना जाना हे पीरा सुंदरा अरे काय क्या देखो छो मैं बलवा कोण से पैसे घर करे बने कैसा जी ना ए किरण जति बेले तुमको मन हृदय देकी भल पाइछे बेले तम पिता मो केबे भी छाड़बिनी तमे जाने छ जाना जाना हे पीरा सुंदरा मन की सदै की मंतरा जतना घेन तुम्हारा जाना जाना है पीरा सुंदरा की मंतरा आगे तो मुझे कुछ चल जाने के क्यों राखुच कौन पाइछे आओ ए किरा तमने लागिले बहुत सुंदर दिखे जा तमे सतर कण कोछ निजे जान पड़छे तो काय केमती कोछ गला ए किरण तमने लाली ओठटा किति सुंदर थरी उठछि बा आ तमा नीली राखीटा सुंदर के मते देखि न होछि बा ए राजे काणिला तम अपने जरा सकाळ भोस नहीं आओ बहुत बदली एने केछा सणे परबने तमे एते कोछ काय के ए किरा तमे तो साथे मते मना करी म मारी चिपी मा अरे मरे जाओ मरे गले दुख लगे हेले कष्ट लगे बनी माँ केमी भले जीवे से कथा माई जानी सुनो आ के मत आंती कह बने हल्ला बड़े चली जाए छे हा गंगा चलो रे पिया हरि पिए प्राण नारी हत्या का सह पथर मुसराना हा गंगा चलो रे बुढ़िया हरि पिए प्राण नारी हत्या का सह पथर मुसराना नाई करे फेरी बिनी रात कुछ महारा नाई करे फेरी बिनी घर कुछ महारा सतना घेन तुम्हारा जाना जाना है पीरा सुंदरा ममन की सदै की मंतरा काय के दिलो मारे माता में जरूर काय के दिलो तमे काय केमती कुछ तमके अरे मैं मना करो सुनते बचो तुम कदा बुझे चेष्टा करो को भाई ए किरण तमे काहे को कथा के बुझबे पे चेष्टा कर रहा देखो तुमको बहुत बेला पाए किरण तुमको जदी रपाई सतरी पे पाकिनी हेची तुम करे कोच निजे जान पड़छे तो अरे मानव प्राण होता का कदे सरसी ताको मरे जाए तमे को नजर करिवे बाबा के भी संभव न भले जाओ तमर के किरण बोले सांगत थिला भले जाओ तमर के किरण बोले प्रेमिक थिला एई जन्म करो सात जन्म करबे तमे को केबे किरण बोले भले भाई बोले अच्छा तमे भला कर दी किरण
ପିଲା ବେଳର ପ୍ରେମକୁ ଏମିତି ଅଧା ବାଟ ଗୋଇଠା ମାରି ଚାଲି ଯାଇଛ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ପସ୍ତେଇବ। ଆଉ ଜାଣିଛ ଆରତୀ ନାମ ହଉଛି ମାର ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧବଧବ ହେଇ ଚଳୁଥିବା ଆରତୀ ମୁଁ। ଆରତୀ ଯୋଉଟା ସାତ ଜନ୍ମ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମାନେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। କାହିଁକି ନା ତମେ ହିଁ ଦେବ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ତମେ ହିଁ ଦେବ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା। ଆଉ ଧୀରେ ନା ଧୀରେ ସିନ୍ଦୁପୁରର ବହୁ ହେଇ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶାସନ ଚଳେଇବି। ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ ଆଉ ବସ କହିଲେ ବସିବ। କାହିଁକି ନା ରାମ ହଉଛି ମୋର ଆରତୀ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧବଧବ ହେଇ ଚଳୁଥିବା ଆରତୀ। ସତରେ କିରା ତମ ହୃଦୟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦର ହୃଦୟ। ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ ବି ତମ ହୃଦୟଟା ଜମା ବି ତରଳି ଦିଅନ୍ତି। ତମକୁ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଉଛି କିରା ତମେ ଫେରି ଆସ ଆଉ ତମେ ମତେ ନିଜର କରିଦିଅ। ସତରେ କିରା କ'ଣ କହିଲା ସିଏ? ଆରେ କ'ଣ କହିଲା ସିଏ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? ହଁ ସେ ମତେ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ତମକୁ ମନା କରିଦେଲା? ହଁ। ହେଲେ କାହିଁକି ମନା କରିଦେଲା? କାହିଁକି ମନା କରିଦେଲେ ଜାଣିଛ? ହଁ। ସେ ପୁଣି ଛୋଟବେଳୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ଛୋଟବେଳୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଁ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ଅଛି ବୋଲି। ସେଇ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବ? ତମେ ତାର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ, ତମେ କାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ତମେ ନା ଜାଣିଛ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି ଯେ? ଆଉ ତମକୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ସେ ମତେ ବହୁତ ଗୁଣା କରୁଛି ବହୁତ। ତା ମା ମୋର ଶୁଣା ଏଇଟା ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗରମ ଜିଲାପିଟାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ତା ଆଖିରେ କ'ଣ କଣ୍ଟା ମରା ହେଇଛି? ଏଇ ଅନାନି ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତମେ ହେଉଛ ନାରୀ ନିଆଁ ଆଉ ସେ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଘିଅ। ଆଉ ନାରୀ ନିଆଁ ହେଇ ସେ ପୁରୁଷ ଘିଅକୁ ତର ଓଳି ପାରିଲନି। ହେଲେ କାମ ହାତରେ ଖଳାସିଯିବ ନା? ଏଇ ରୁଦ୍ର ତମ ସାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ହୃଦୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଟିକେ ସେମିତିଆ। ସେଥିପାଇଁ ତା ହୃଦୟଟା ଜମା ବି ତରଳିଲାନି। ଆରେ କେମିତି ତରଳାକେ ହବ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଏ କାମରେ ତୁମର ବିଫଳ ହେଲ। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କିରଣ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତୁମର ବାହାଘର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏ ରୁଦ୍ର କରିବ। ସେ କଥା ଦେଇଛି ମାନେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ତମେ ଜାଣିନ ଏ ରୁଦ୍ରର ପରାକ୍ରମ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିବି, ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଥରେ ପଶିଲେ ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିରଣଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ନାଧିନ ଧିନ ହେଇଯିବ। ରୁଦ୍ର ତାହେଲେ କାହିଁକି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବେଳକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସ। କଥା ପଦେ କହିଲ ମନକୁ ପାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ଏବେ ଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ବେଳକୁ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ଆସ ଦେଖିବ। ଏଇ ଦେଖୁଛ ତ ହେ କେମିତି ମୋ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ସେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ହଉଛି। ତାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ପାଏନି। ତାକୁ ଏମିତି ମୋ ପ୍ରେମରେ ବାହାର ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ସେ ସାତରେ ମୋ କଥାରେ ଉଠ୍ବସି ଯାଉଛି। ମା କେବଳ ଭଲ ପାଏ। ସେ କିରଣ ଯେତେ ଘୃଣା କଲେ ବି କିରଣ ହେଉଛି ମୋ ମନରେ ସାଥୀ। ସେଇ ମୋ ରୂପ ଯୌବନକୁ ସବୁ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, ହେଲେ ଏଇ ରୂପ ଯୌବନକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ନାମ ହେଉଛି ମୋର ଆରତୀ। ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧବଧବ ହେଇ ଜଳୁଥିବା ଆରତୀ। ନା ନା, ଏଇଠି ରହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ବି କାମ ଦେବନି। ଏଇ ରୁଦ୍ରଟା କ'ଣ କରୁଛି ମତେ ବି ତ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନା ନା, ମୁଁ ଚାହେଁ ଶୀଘ୍ର ରୁଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ହେବ।